Hello everyone, welcome back to Omnibus. Today we have a special guest straight from New York to talk about working for the Ministry of Foreign Affairs. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin banyak hal, nggak banyak hal, tapi kita akan ngomongin permukaannya saja dulu, permukaan soal bagaimana gambaran bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dan kali ini kita kedatangan tamu khusus dari New York, yaitu Mbak Niken. Halo Mbak Niken. Hi Jojo, hi everyone. Halo, It's nice hai, to meet halo you. Mbak. Apa kabar? How's New York? New York's good. It's been cloudy for I think the past two weeks. And it's really humid. I don't like humid. Oh, you don't like humid. No. No, but you are Indonesian. Yes, but I want to feel different. I want to Oh, feel like the difference here. And yeah, I prefer winter or fall compared to yes. summer. Yes, Yeah. obviously, because we don't have winter and fall in Indonesia. Yeah, we don't have Yeah. that. We So only have that's like, what I'm looking yeah, for. dry season, very dry season, rainy, Yeah. very rainy season. Musim We only have hujan. that four. Yes. Summer all year ya. All right. It's Yeah. summer all year, humid all the time. Right, Yes. so, uh, but Niken, can you tell us a little bit about what you do for the Mm-mm. Ministry of Foreign Affairs? Mm-hmm. Before coming to New York, in New York, I'm a student at Columbia University. But before that, I work for the Ministry of Foreign Affairs, especially in the Directorate General of Political Security Cooperation in ASEAN. Tepatnya Subdirektorat Keamanan or Security Cooperation. Terus kerjaan aku itu berhubungan dengan merepresentasikan Indonesian interest di bidang keamanan di ASEAN. Pada tahu ASEAN kan, yang 10 negara itu? Yes, tentu saja Southeast, dong. yes, tentu saja. Iya. Jadi gitu, isu-isu yang aku tanganin itu termasuk terrorism, and then cybersecurity, trafficking in person, and organized crime. And also I handled the issue of defense cooperation between Indonesia and ASEAN countries. Alright, that Yes. actually sounds cool. Oke, tadi Mbak Niken sempat That menyebut. sounds cool. Oke, that sounds cool, but is it actually that cool? We'll talk about that later. Oke, Mbak Niken tadi sempat menyebutkan, oke, Mbak, departemennya Mbak itu mengerjakan beberapa hal. Ada Mm-mm. cyber terrorism, is that right? No, cybersecurity Cybersecurity, dan counterterrorism. cybersecurity and counterterrorism. Counterterrorism, but cyberterrorism is under cybersecurity like field. It's one of those cyber attacks. Oke, Mbak Niken kira-kira bisa ngasih tau nggak ke penonton kita ini untuk bidang yang berhubungan soal cybersecurity, apa yang Mbak bisa bagikan kepada penonton kita di sini? Cybersecurity. Sedikit tentang cybersecurity ya. Yes, jangan terlalu banyak karena classified. Oh, karena classified. Oke. Enggak sih, itu kayak hubungannya sama gini loh, kayak pencurian data dan informasi kayak yang baru-baru ini Indonesia alami gitu. Banyak data kita yang dicuri melalui platform seperti Shopee, and then orang-orang yang mencuri uang atau ATM kita secara online, secara jarak jauh kayak gitu. Terus kemudian sesuatu yang berhubungan dengan hacking dan sebagainya. Terus juga pencurian data dan informasi atau cyber theft. Terus ada juga serangan cyber dari satu negara ke negara lain kayak gitu. Oh. Oke, nah ternyata kan dari sekilas dari yang Mbak Niken jelaskan kan ternyata apa yang orang-orang kerjakan di Kementerian Luar Negeri itu kan luas sekali kan. Tapi kan kebanyakan sepertinya orang-orang di luar sana atau mungkin teman-teman yang mau mendaftar CPNS di sini itu selalu beranggapan bahwa when it comes to working for the Ministry of Foreign Affairs, it is always about suits, tie, and speaking English all the time. Apakah selalu soal itu? Apa enggak sih sebenarnya? I think
It's yes and no. It's a part of working in Kemlu, but only small proportion. Kayak misalnya kita lagi sidang gitu, meeting, of course we have to wear suit or dress for women, terus dress nicely because we represent our country. Terus apalagi ya? Tapi itu cuman terjadi ketika kita lagi meeting-meeting internasional atau meeting dengan negara lain gitu, bilateral atau multilateral. Tapi sebenarnya kerja di Kemlu itu lebih luas daripada itu gitu. Karena oke, sebelumnya mungkin aku jelasin dulu ya. Kalau saya kan profesinya sebagai diplomat, tapi sebenarnya di Kemlu itu ada banyak sekali posisi gitu. Diplomat juga disupport oleh bendaharawan misalnya, terus pegawai administrasi, kemudian juga ada petugas komunikasi yang mengamankan channel communication antara Jadi kantor pusat. Teamworknya cukup luas juga ya ternyata. Cukup luas juga, dan nggak semuanya itu kerja pakai suit and tie gitu. Apalagi kalau kerjanya di kantor aja, di kantor kita di Pejambon, itu biasanya kita cuma pakai batik atau pakai baju rapi ala-ala kantor aja gitu. I see. Ya, terus selain itu orang Kemlu itu tempat kerjanya di mana sih? Nah, selain di kantor pusat di Pejambon di Jakarta, ada juga yang kerja di perwakilan di luar negeri. Perwakilan kita itu ada sekitar 131 atau 132 tersebar di seluruh dunia. Nah, itu juga ada perwakilan yang rawan dan sebagainya. Nah, justru orang-orang yang ditugasin di perwakilan yang rawan, yang bahaya itu malah nggak pakai suit. Mereka pakai jaket anti peluru gitu, karena di sana kondisinya bahaya. Kayak ada armed conflict. Stray bullets everywhere, so you have to protect yourself. Bomb everywhere. We have to protect bombs ourselves also. by wearing that jacket. Okay, so actually, how long have you been working for the Ministry of Foreign Affairs? How long? I've been working since 2016, so it's around 4 or 5 years. Okay, so how do you tell the difference between working for the Ministry of Foreign Affairs before the pandemic and after the pandemic? Well, actually, I'm lucky I didn't get to experience working during the pandemic because I'm already here in New York. What coincidence. What a coincidence. So I flew to New York before the pandemic. It's in January 2020, like two months before the pandemic. But I heard a lot of stories from my friend in Jakarta. It's a quite striking difference. Karena before the pandemic, we got a lot of opportunity to work abroad. Yes, that's to travel. The big part of to travel. Yeah, big part of working in Kemenlu is you got the opportunity to travel around the world, to meet the representative of other countries, to negotiate about Indonesian national interests with them. Nah, that's the exciting part that you lost after the pandemic gitu. Karena because of the restriction, you cannot travel anywhere, even to other cities. So that's the big difference. Right, tapi aku juga sempat melihat istilahnya mendapat informasi dari Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno Marsudi di salah satu tayangannya di YouTube. Beliau mengatakan bahwa meskipun sekarang kita di tengah-tengah pandemik dan as you said earlier, we cannot go abroad at all. So most of the things that we can do with our international friends is to help them to obtain and to supply them with medical supplies and also to get vaccine from other countries. Is that true? Yeah, that's true. I mean, in terms of like day-to-day job, we switch to online. For example, kan aku kerja sama ASEAN ya. Jadi like every month, I used to travel. I used to travel to other country like once in a month for
for attending a meeting. Tapi since the pandemic, I know that people in my department they've been doing it online, so through Zoom, whatever, Google Meeting. So show must go on, business must go on, but it's through online. But in terms of tadi yang kamu bilang tentang kerjasama, penyediaan medical appliances and also vaccines, itu jadi salah satu hal yang diprioritaskan gitu I see. oleh pemerintah Indonesia, karena we cannot do it by ourselves. I mean, we as Indonesia, we need other countries' help. Like for example, China, they produce a lot of masks, and then U.S. government donated Moderna vaccines for our frontliners in Indonesia. Okay, that's actually a quite interesting story. Okay, but now let's get straight to the point. Okay, if let's just say that if some of our audience or most of our audience here wants to work like you, what should they expect? Oh, you mean working as a diplomat or working in Commando in general? Oh, what should they expect from working for Ministry of Foreign Affairs in general? Working for the Ministry of Foreign Affairs, they have to know what is the task of the Ministry of Foreign Affairs, which is the minister is the principal foreign affairs agency for Indonesia, and it is tasked to represent Indonesia to the rest of the world and to implement foreign policy decision. But those who work for Command-Lu is not merely diplomat. As I mentioned before, there are administrative staff and then communication staff. It really depends on your passion and the position that you're going for. And I can talk about diplomat, but I'm not sure I can talk about other positions. Untuk diplomat, you will expect you need to understand the 5 core tasks of diplomat. Yang pertama itu representing atau mewakili. Right. Jadi diplomat itu mewakili Indonesia untuk melaksanakan politik luar negeri, menjalankan kepentingan nasional. Jadi kita itu membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan luar negeri yang tentunya akan menguntungkan Indonesia dan tujuannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara lainnya gitu. Kayak hidup bertetangga gitu loh. Kalau misalnya kita mau tenang dan aman, kita harus membangun hubungan yang baik dengan tetangga kita begitu. Mohon kerjasama yang baik. Seperti ini kondisi ketika kita sedang membutuhkan vaksin, membutuhkan apapun, nanti tetangga kita atau teman-teman kita bisa bantu. Jadi itu tugas kita, gitu kan. Terus promoting, yang kedua, promoting atau promosi, itu tugasnya adalah membangun citra positif Indonesia di depan negara lain atau di mata dunia. Dengan memiliki citra positif itu akan mendorong kesempatan bisnis, terus kerjasama pendidikan dan kerjasama dalam bidang apapun. Sehingga Indonesia itu bisa bersaing di kancah dunia. Kemudian yang ketiga itu negotiating atau negosiasi. Tentu saja itu seperti yang tadi dibilang, kalau kita lagi meeting pakai jas, suit, ketemu dengan negara lain, kita menegosiasikan kepentingan Indonesia untuk melindungi kepentingan Indonesia, dan kita memastikan supaya interaksi internasional yang dilaksanakan Indonesia itu ada manfaatnya buat kita gitu. Right, jadi nggak cuman kayak kita kerja sama ini apa sih keuntungannya? Apakah kita yang lebih menguntungkan mereka atau kita yang lebih diuntungkan atau 50-50 gitu. Jadi itu fungsinya negosiasi. Oke, wah ternyata. Jadi ada 3 ya? Ya. Oke, and then? Ada 5. Oke. Mau semua atau udah? Kayaknya gak, dilanjutin dulu aja. Ya ini juga lebih penting. Lebih penting yang orang sering nggak expect dari diplomat, karena di pikiran mereka itu diplomat kerjanya di tempat sidang doang. Betul. Nah, jadi
ya, ini juga paling penting itu protecting. Protecting itu melindungi warga negara Indonesia yang sedang ada di luar negeri. Itu kerjanya itu field work banget gitu loh. Kayak Ya, misalnya 24/7 juga ya. 24/7 karena bisa jadi mereka itu ada masalah tengah-tengah malam, siapa yang bisa bantu mereka di sana? Yaitu perwakilan Indonesia yang ada di negara tersebut Ya, gitu. terutama Misalnya hal misalnya yang paling negara-negara simpel, yang banyak TKA-nya ya, banyak TKA-nya. betul, betul, ya. Tapi hal yang paling simpel tuh kayak misalnya kamu lagi jalan-jalan, paspor kamu hilang. Oh, Itu really? yang pertama kali, Oke. ya, pertama kali kamu hubungin pastinya harusnya perwakilan Ya. Indonesia di luar negeri, Biar kayak nggak gitu. disangka illegal alien ya. Iya, Oke, and then ya. Terus yang terakhir hmm, tuh reporting. Reporting itu jadi kan Kemlu itu terdiri dari kementerian pusat yang ada di Jakarta ya, dan cabang-cabang yang ada di seluruh dunia kan. yes. Jadi reporting itu tugasnya si diplomat yang sedang kerja di luar negeri itu melaporkan kebijakan luar negeri yang Indonesia lakukan di sini tuh apa aja gitu loh. Hal-hal yang kira-kira bisa menguntungkan atau membahayakan itu disampaikan ke pusat agar mereka itu bisa apa ya berkoordinasi untuk menghasilkan solusi gitu. Tindak lanjutnya apa seperti itu. Mm-mm. Misalnya di KBRI di Vietnam, kita di sini ada 10 TKI yang diculik segala macam. Nah, itu harus dilaporkan ke pusat supaya ada kerjasama. Jadi Kemlu pusat itu bisa menghubungi kepolisian di Indonesia, kemudian pihak-pihak terkait, stakeholders. Jadi bisa apa sih mengeluarkan suatu kebijakan itu loh untuk menyelamatkan orang-orang itu gitu. Itu simpelnya sih kayak gitu aja. Oke, oke. Ternyata anu Ya, ya, it takes a lot just to it work takes a for lot. the Ministry of Foreign Yes. Affairs. It takes a lot. Yes, Oke. and it's not easy karena ini yang penting pengen aku tekankan ya. Jadi banyak orang yang pengen jadi PNS mungkin ya, Oke. atau Simpelnya supaya hidupnya stereotype mungkin lebih nyaman ke depannya ya. hidupnya pengen lebih nyaman Mm-mm. karena selalu dapat gaji setiap bulan, mau kamu cuti mau apa. Right. Terus banyak juga apa pandangan bahwa PNS itu orangnya males-males. Tapi itu tidak saya lihat di Kemlu gitu. Memang ada orang yang kerjanya lebih banyak daripada yang lain, lebih sedikit daripada yang lain, tapi secara general saya lihat semuanya kerja keras gitu. There's no time to be lazy at all. There's no time to be lazy at all, and working overtime is our bread and butter. Oh, So really? that's what Mm. yes, you should expect from working in Camblu. But yeah, it really depends on the person. If you can, I don't know, if you're gifted and you can manage somehow working on everything on time and then that's good. I mean, tapi for most of the people, especially my department, Mm-mm. most of them they work overtime most of the time. Most of the time. Yeah. Alright. Oke, dari sekian banyak hal tadi Mbak yang sudah Mbak Niken jelaskan untuk pendaftar kita di sini, apa hal lagi yang mereka harus pelajari soal Kemenlu, pelajari dan siapkan sembari mendaftar? Oh, jadi kita bicara ke ini ya, apa tahap untuk tesnya Ya, tapi sebelum atau kita masuk ke tahapan tesnya, tapi kita obrolin dulu kira-kira apa sih yang teman-teman di sini tuh harus pelajari soal Kemenlu sebelum sembari mereka mendaftar, bukan sebelum tapi seiring proses pendaftaran ini berjalan. oke, Jadi oke. supaya mereka So, juga tahu nanti apa yang harus dihadapi. ya, Hmm. eh, aku mau bicara dari pengalaman aku Hmm. apa ya mempersiapkan untuk mendaftar CPNS Kemlu sebagai diplomat Ya, ya untuk formasi diplomat ya, aja. Jadi kayak gini, pertama riset tentang bagaimana cara masuk diplomat. Jadi banyak orang-orang yang udah nge-share tentang tahapan-tahapan untuk jadi diplomat hmm. dari pendaftaran di awal. Jadi aku baca sebelum bahkan CPNS itu dibuka, aku udah baca artikel-artikel tentang itu. Jadi, oh ini yang harus disiapin. Salah satunya adalah yang orang sering males lakukan adalah baca berita tiap hari. Jadi, sebagai diplomat itu kan kita di-expect untuk tahu isu-isu dalam negeri dan luar negeri, semua isu apapun. Ya Kayak untuk if up to you date supaya up to date lah, supaya up bisa to date ngomong ke aja dunia. untuk up to date, betul sekali Hmm. gitu. Menurut aku itu, and I did that.
I do that a lot. I mean, like almost every day I check the news, even during commuting. Oh, oke. Yes, I check the news Ji- and also, Jadi ini yes, latihannya sangat itu ya, sangat long term sebenarnya ya. sebenarnya sangat long term. Apalagi bagi orang yang, kan nggak semua orang itu terbiasa untuk ngecek berita ya, Iya, betul sekali. sehari-hari. Mm. Nah, itu jadi kayak si kebiasaan itu harus di-develop gitu loh. Ya, apalagi zaman Takutnya sekarang era nanti, era informasi gini, informasi banyak banget dan kadang-kadang mau ngecek mm-mm. berita setiap hari juga cukup overwhelming sebenarnya. Iya, tapi Mm. tipsnya adalah Mm. kalau misalnya emang berita itu kan banyak banget, gak semua Betul. harus kamu tahu, itu nggak Mm. mungkin gitu. Jadi tipsnya adalah berita-berita yang sensasional Sensasional. atau yang mendominasi, maksudnya yang Oh, mendominasi, ya yang mendominasi headline berita. Misalnya kalau sekarang itu penanganan COVID right. seperti itu, Mm. ya. Ya. Dan kita juga harus Terus harus pintar-pintar mencari kanal mana yang harus kita pantau terus, Mbak ya. ya, terus yang betul, Mm. yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan Indonesia. Right. Misalnya persoalan TKI gitu ya, ada TKI di misalnya Arab Saudi atau Mm. di Malaysia yang ada masalah gitu. Jadi kita update aja gimana sih, mas apa sih, gimana kondisi mereka misalnya di luar negeri, pernah ada masalah apa dan bagaimana Kemlu menyelesaikannya, seperti itu. Oh, oke. That takes a lot of time to practice actually. Ya karena untuk menambah wawasan itu kan tidak bisa dikebut kan dalam seminggu, 2 minggu, tiga Mm-mm. minggu kan. Itu sebenarnya untuk latihan jangka panjang Iya, sebenarnya. Mm, benar, benar, benar. mm, Jadi pay attention. Jadi, jangan lupa mm, rajin-rajin juga baca website Kemlu. Di situ banyak informasi mengenai kebijakan kita, kebijakan luar mm, negeri eh, dari berbagai scope gitu. Misalnya Indonesia bilateral dengan Malaysia, Indonesia secara multilateral di ASEAN, mm, Indonesia dengan PBB. Jadi isu yang kita angkat, isu yang Indonesia angkat di forum-forum mm. itu atau dengan negara tertentu, itu yang kalian perlu baca aja Oh. gitu. Ini kalau nggak salah menurut info yang aku dapat saat ini soal seleksi CPNS di Kementerian Luar Negeri, sebenarnya hal-hal seperti ini berguna banget ya untuk tes, salah satu tesnya terutama tes kemampuan bidang, benar nggak sih? Benar, Tes kemampuan benar. bidang. Karena nanti Mm-mm. kalau nggak salah di tes kemampuan bidang itu para peserta kan akan diminta untuk menulis, benar ya, menulis ya, Betul. menulis Jadi soal isu tertentu. betul, Hmm. betul. Kalau dari pengalaman saya ini, saya tidak tahu bagaimana soalnya nanti Hmm. wujudnya seperti apa, Hmm. tapi berdasarkan pengalaman saya itu ada IC dan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda gampang lah, Hmm. kalian bisa nebak-nebak. Tapi Iya. kalau IC ini emang makanya kita Perlu banyak perlu berpikir dan banyak baca tahu tentunya ya. general information about the issues Hmm. gitu. Biasanya kita dikasih 3 topik, terus Hmm. pilih mana. Oh, ada 3 topik pilih yang mana lalu? Saya tidak tahu bagaimana bentuk tes kali ini seperti apa, Iya. tapi berdasarkan pengalaman saya tahun 2015, itu tesnya terdiri dari pilihan ganda dan IC. Hmm. Untuk IC-nya itu yang perlu lebih diberi perhatian, makanya kita perlu baca koran dan sebagainya. Karena di Yes. situ Hmm. saya diberikan 3 pilihan isu dan disuruh pilih salah satu untuk menjabarkan gitu. Nah, waktu 2015 itu Indonesia baru mau memasuki ASEAN Community kan, atau baru memasuki ASEAN Community. Jadi saya ditanya mengenai bagaimana Indonesia dapat manfaat dari ASEAN Community. I see. Jadi memang salah satu gunanya untuk ngebaca headline setiap hari itu supaya kita juga bisa menebak kira-kira posisi Indonesia di politik luar negeri saat ini itu seperti apa. Dari situ kita bisa metain bahasan-bahasan yang bisa muncul nanti apa, gitu Mbak ya? Iya, Iya, betul. iya, iya. Oke, kalau Betul, dan misalnya kan bacaan-bacaan soal politik luar negeri Indonesia di zaman dulu, katakanlah di awal-awal Indonesia merdeka, itu kita perlu tahu nggak sih hal-hal mm-mm, seperti itu? perlu. Itu Hmm. perlu banget, itu basic yang jangan sampai dilewatin. Hmm. Karena jadi kebijakan luar negeri kita itu kan
dulu bebas aktif. Mm-mm. Maksudnya dulu para bapak pendiri negara kita itu sudah kasih guideline gitu loh, bebas aktif. Bebas aktif zaman dulu sama sekarang itu masih relevan nggak menurut kalian? Biasanya hal-hal kayak gitu tuh ditanya Kayak gitu. Oke, berarti ada sedikit gitu. pengetahuan soal sejarah itu juga penting ya. Nggak sedikit sih, tapi yang pengetahuan soal sejarah yang cukup itu juga Penting, penting banget ya. penting Mm-mm. banget, penting. Jadi kita harus update tapi tahu sejarah. Wah, Oke, susah nggak tuh? ya susah banget. Nah, oh berarti ternyata ilmu soal politik luar negeri ini juga juga sebenarnya dia align dengan bidang-bidang keilmuan sosial yang lain ya sebenarnya. Mm-mm. Nah, Iya, apalagi nih yang apa istilahnya apalagi yang perlu diketahui nih bagi para peserta tes CPNS Kemenlu soal ilmu apa yang harus kita pelajari lagi yang oke. kira-kira ada kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia. Hmm. Oke, paling gampang itu lihat di website Kemenlu Mm-mm. itu prioritas kebijakan luar negeri dan politik luar negeri kita itu apa sekarang Mm-mm. gitu. Misalnya waktu tahun Pak Jokowi administrasi yang sebelumnya itu diplomasi maritim. Kalau sekarang diplomasi ekonomi. Right. Jadi kalian harus tahu tuh apa tuh maksudnya diplomasi maritim, apa maksudnya diplomasi ekonomi, terus bagaimana itu tuh dijabarkan dalam tindakan nyata, bukan Mm-mm. cuma teori doang gitu. Pelaksanaannya di lapangan itu seperti apa. Nah, jadi this is very important, especially if I mean like for example you have a background in economy, then it's good. Tapi if you have political background, right, like me, then I have to study more about economics, I see. international trade, kayak gitu. If you have a law background, then you have to study about politics and economy and security. So aku bilang kalau lagi belajar jangan stick to your study background, tapi juga coba untuk explore bidang-bidang lain. Oke, oke, very interesting. Oke, sekarang kita masuk secara spesifik untuk membahas tes kemampuan bidang yang sempat kita singgung di awal tadi. Nah, tes kemampuan bidang itu Mbak Niken tadi sebutkan ada tes pilihan ganda dan tes menulis. Nah, untuk tes pilihan ganda itu biasa soal yang keluar tuh bahasannya soal apa aja, Mbak? Pilihan ganda itu soal sejarah, Mm-mm. kemudian soal kebijakan luar negeri dan isu-isu internasional, isu domestik dan isu internasional. Oke, misalnya sebutkan, contohnya misalnya. Wah, apa ya? Aku udah agak-agak lupa nih. Contohnya misalnya ini simpel aja ya, ini Hmm. simpel aja. Misalnya sebutkan dari negara-negara di bawah ini mana yang bukan ASEAN. Oke, Itu kalau baik. nggak tahu, Iya, soalnya iya. banyak yang salah. Jadi banyak yang mengira Timor Leste itu ASEAN. Bukan, Timor Ini Leste itu bukan ASEAN. bukan Ya, ASEAN. ya. Betul. Geographically ada di Asia bagian Tenggara, Iya, tapi bukan di ASEAN, ya kan sebenarnya. yes. Ya kayak gitu Hmm. contohnya yang paling simpel. Iya. Sebenarnya kalau Timor Leste itu lebih dekat dengan negara-negara yang berada di sekitaran Samudra Pasifik nggak sih sebenarnya? Iya, ya bisa dibilang Asia Hmm. Tenggara juga bisa dibilang Pasifik juga. Nah, sih. Nah, itu penting banget tuh. Mm-mm. Kita tahu yang seperti itu karena jangan sampai kesalahan kecil berujung fatal ternyata. Oke, nah untuk Ya, tes menulis esai di TKB tadi itu berapa panjang? Kita diminta seberapa panjang untuk menulis? honestly I don't remember, tapi biasanya it's a short essay, Nah, 200 to 300 kurang lebih sama words. seperti anu ya, tes tuh di IELTS test, IELTS writing Yes, test. yes, writing test. Yeah. Oh Oke. yeah, and I think you have to do it in English. Of I don't know. course. Maybe Hmm, there's an option hmm, whether yeah, I remember. I think I did it in English. hmm. Tapi yeah, whatever. Just be prepared. Just be prepared. Oke. Yeah. Oke, next questions. Selain tes tertulis di TKB tadi juga ada tesnya itu interview test di mana para peserta itu ditanyai soal hal-hal yang berhubungan soal politik luar negeri Indonesia. Nah, Hmm. menurut pengalaman Mbak Niken, apalagi yang harus disiapkan? Tentunya selain itu ya, selain pengetahuan yang kita resapi ke dalam kepala kita ya, apalagi yang harus disiapkan untuk menghadapi tes interview itu? Um, Sebenarnya interview itu kayak ekstensi dari
tes kemampuan bidang sih gitu. Jadi nanti kalian akan ditanya bermacam-macam. Salah satunya adalah tentang isu politik luar negeri yang mungkin stuck out in your mind gitu. Tapi juga bisa kayak random things like how do you think about Indonesia and Malaysia relationship? That was my question back then. Yeah, and then I was asked about my skripsi. Okay. You were asked to present your final paper, your thesis. No, not necessarily presenting, but yeah, I have to tell them about my essay and then the significance of it. Why do I write about it? And of course the findings. Oh, the findings, yes. Yeah, the findings, and then what else? Random things like what is the last book that you read? And tell me about it. Oh, okay. Yeah. It sounds like paper presentation session during a conference. Yeah. It's nerve-wracking, but yeah, you're gonna be okay if you're well prepared. Okay. And what else I can share? The interview, they're gonna ask you about like if you are tasked to work abroad and you have a family that have to work in Indonesia, what will you do? And what do you think about it? As a woman diplomat, is important because it's real that that sometimes you need to travel, you need to work abroad for years, and then your family or your husband or your wife needs to stay in Indonesia with your family because they also have a job in Jakarta, for example. Then I think this is the most difficult question. Yeah, I think that it's really tricky. Because that's also because reading on daily basis won't help you with this one. Yeah. You have to consider your life options just to answer this question right. Oh, that's true. Exactly. Wow. Life option. Okay, that sounds simple, but I think very crucial. Okay, that's now let's talk about another part of the test. The health test. How do you say that? The health test, the health check, tes kesehatan. I think it's like tes kesehatan in Indonesia, but also health check. Health check. Okay, and then how should we prepare our body, our health for the health check? What should we do? What kind of diet should we do? What kind of exercise should we do? What kind of food should we avoid? Oh my God, that's a hard question. I didn't really do much about it. I don't know. I love veggies and fruits. I eat it almost every day. I didn't work out a lot, but yeah. What should I do? Just eat healthy and get some sleep. Get enough sleep. That would be my advice. Some sleep is not enough. You have to get enough sleep. Enough sleep. Not a lot, but enough. Especially like 2 days before the test. And also if you have like special condition, if you have special condition, pre-existing condition gitu lah ya. Yes, kayak punya asma, penyakit keturunan atau asma, then you have to pay a lot of attention to it. I mean, take care of it. Yeah, just take care of it. Meaning take like go to doctors, see a doctors before the test. That would be helpful. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya ada orang yang gagal di tes kesehatan, itu biasanya karena apa, Mbak?
Ya biasanya? macam-macam sih, Mm-mm. macam-macam. Mungkin ada yang punya penyakit bawaan yang parah gitu. Karena kalau di Kemlu itu kan seperti aku bilang kerjanya itu kamu diharapkan untuk menjadi jack of all trade, tahu kan? Yes, I know. Jack of all trade itu orang yang karena misalnya gini, tahun pertama, tahun kedua kerja di Kemlu, kamu kerja di security, terus nanti kamu posting, terus postingnya di negara yang misalnya Malaysia atau Singapura yang gede, orang Indonesianya banyak, pasti kerjaannya banyak Iya, gitu. jadi kita harus Jadi mampu mengerjakan apapun ya sebenarnya. ya, Hmm. jadi kita harus punya stamina Mm-mm. segala macam. Kalau kamu sakit-sakitan, itu kan nanti akan merugikan diri kamu sendiri Mm-mm. gitu. Nggak kuat kerja di sana. Jadi banyak orang yang di Kemlu yang akhirnya sakit juga karena kerja terlalu keras. Ada juga kasus-kasus kayak gitu. Jadi menjaga kesehatan itu penting banget. Ya, nggak cuman pinter doang, nggak cukup, tapi juga harus sehat Oke, supaya bisa mencapai karir oke, yang panjang. oke. Speaking about health, so bagaimana ke soal kesehatan Mbak Niken sendiri sejauh ini bekerja untuk Kemenlu? Let's talk about your health. Why do you have to ask such tricky question? I don't know. Yeah, hmm, that's important. I ate so much during, because I got so stressed with all the work. So that's my cope mechanism. I ate a lot, but it's not good. Actually, it's not good for you. And then I sit like almost all day because I work a lot on making reports hmm. and then talking points for my boss. So you need to, if you can, go to the gym or just walk like 30 minutes each day. That will be my advice. Just move. Don't Just just sit move and a sleep. lot. Just move. Keep moving. Yes, and I often have had my lunch on my desk, which is not good because like I want to, you know, I want to multitask, Oh yeah. but it's impossible. It's not good for your health. Um, you're not gonna you're not gonna finish your work well anyway because you're doing a lot of work at the same time. Yeah. It doesn't work for me. So yeah, so spend So, some time to take care of yourself. okay. Just work Yeah, out, eat maybe on the healthy, and work weekend. out. That's the key. Yeah, yeah, that's the Oh, key. all right. So, when you finally got to work for the Ministry of Foreign Affairs, did you get what you expect? Yes and no. Okay. If it is yes, Yes and then why? no. Uh, Yes, because I got lucky to be assigned in the Directorate of ASEAN Political Security Cooperation, which opened a lot of opportunity to work with amazing people across the government and non-government, to travel right. abroad, to attend regional meetings and represent Indonesia in those avenues. So I got lucky. That's what I had in mind, and stable. So that's Okay. what I had in mind before applying for Kemlu, Hmm. and I got it. So yes, it expectation, but also no, because I didn't expect that I need to master a lot of skills. For example, because we're so understaffed, I need to do, like, for example, making PowerPoint presentation, and then I have to be the event organizer of a meeting which we host, and then you need to call, like, you need to choose the menu for the meetings. Oh, that Yeah, sounds like a lot of hustle. yeah, a lot of simple things that, yeah, that you need to know before joining us. Master, like, jack of all trades, really jack of all trades. Okay. And then sometimes you need to be an MC for an event, and you have only like one day to prepare, um, and a lot of things. So basically, you cannot say no to what they ask you to do. There's no option of saying no. You can only say yes. Yeah, I mean, we need to be very,
observant. Like, for example, if we're so understaffed and we need to get the job done, then I think you need to be more hands-on, do what usually you don't do in normal days. So yeah, that was basically and I mean, aku udah terima, maksudnya untuk hal-hal yang ternyata nggak aku expect aku harus kerjain, itu penting sih, kayak kita harus no, what I was gonna say is to know your priority and try to negotiate with your peers or your boss. I mean, like, if you have something to do that is more important than other things that other people ask you to do, then you can say that, oh, I need to get this. Yeah, I need to get this done first, and then I can help you with that. I think a lot of people need to have a courage to do that. The courage of saying, sorry, I cannot help you. I cannot help, or I can help you later after I finish my task. Okay. Sorry, but I will help you later. Not now, but later. Yeah, teamwork is important. Okay, so last question. What is the perk of working for Ministry of Foreign Affairs? What is the perk? What are the perks? The perks, as I mentioned before, you can travel to many countries, and you get paid in the US dollar when you're working abroad, and that's the perks, okay? And the experience of meeting people from all over the world, from all walks of life, learning from them, get inspired, and also the pride of being able to represent Indonesia's national interests and work for your own people, protecting their interests abroad, and also the chance to push for contributing in world peace. Wow, world peace. That sounds grand. Grand and difficult. No, I mean, like, you can contribute by doing small things. Right. It can add up to world peace somehow. All right. Okay, I think that's it. Thank you very much, Mbak Niken. Right. I hope you can finish your study on time so that you can go back in Indonesia and contribute to our nation, right? Thank you so much. All right, so stay safe and stay healthy, because coronavirus is still in the air and we don't want to get sick, right? Yes, stay healthy. All right, that's it. Thank you very much. Let's wrap it up, and I'll see you again in the next one. All right, see you everyone. Bye.